दुश्मन का हर वार बेकार होगा। दुश्मन जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बस ये एक आयत पढ़ते ही आपको क्या किसी को भी परेशान करने के काबिल नहीं रहेगा। जालिम से जालिम दुश्मन भी आपके सामने ज़ेर होगा इस अमल के करने से। मा सल्ले अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर आफियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे सुनने वालों की तमाम हाजत को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आइए सब मिलके इन दुआओं पे आमीन कहते हैं। या अल्लाह अपने हबीब के सदके जिसने भी मैसेज किया है या जो भी चाहता है कि हमारे लिए दुआ करें, तो उन सब की तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमाए, की तमाम आजमाइशों को, तकलीफ़ों को और मुसीबतों को ख़त्म फरमाए और उनकी तमाम हाजात को, दिली हाजात को पूरा फरमाए। जो बहनें या भाई बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जिनके पास बच्चे नहीं, औलाद नहीं, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके उन्हें नेक और सेहतमंद तंदुरुस्त औलाद नरीना से नवाजे। और जिनकी शादियाँ नहीं हुई, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके जल्द से जल्द उनके नसीब खोल दे और उन्हें ऐसे साथी दे जो उनकी इज्जत करें, जो इनसे मोहब्बत करें, जो उन्हें उनका मकाम दे। जिन बहन भाइयों के पास हलाल का रोज़गार नहीं, अल्लाह ताला उन्हें हलाल का रोज़गार अता फरमाए, उन्हें तरक्कियाँ अता फरमाए। और जिनके पास जॉब्स नहीं, अल्लाह ताला उन्हें अच्छी जॉब्स दें, उनकी पसंद के हिसाब से जॉब्स दें। और जिन बहन भाइयों के पास अपना घर नहीं, अल्लाह ताला उन्हें अपनी छत दे। और या अल्लाह अपने हबीब के सदके हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं अपना आज का वजीफ़ा। आज मैं जो वजीफ़ा आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही इंस्टेंट असर करने वाला वजीफ़ा है। वो वजीफ़ा ऐसा है, अगर आपको कोई तंग करता है, आपका कोई हक आपको नहीं दे रहा, या आपकी कोई ज़मीन किसी ने कब्जे में की हुई है, आपकी किसी घर के ऊपर किसी ने कब्जा किया हुआ है, या आप किसी को पैसे दिए थे और वो आपको वापस नहीं कर रहे, या कोई बहुत ज़्यादा जालिम है जो आपके ऊपर जुल्म कर रहा है, चाहे वो जितना भी ताकतवर क्यों नहीं है, अगर आप ये आयत पढ़ते हैं तो उसकी सारी ताकत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उसका सारा जुल्म जो वो ख़त्म हो जाएगा और वो इस काबिल नहीं रहेगा कि किसी पे जुल्म कर सके या किसी को परेशान कर सके। उसका हर किस्म का शर जो है वो ख़त्म हो जाएगा इन आयात की बरकत से। ये अमल ऐसा है कि जालिम को निस्तो नबूद करने वाला अमल है। इस वजीफे को आप आदतें बद छुड़ाने के लिए भी कर सकते हैं। अगर किसी के अंदर बुरी आदत है, जैसे कोई शादीशुदा मर्द है तो वो बाहर अपनी बीवी के अलावा किसी और औरत के साथ रिलेशन में रहता है, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए आप इसको कर सकते हैं। अगर कोई नशा करता है, उसको ख़त्म करने के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर किसी की औलाद नाफरमान है तो वो भी इसको कर सकता है, उसको फरमाबरदार बनाने के लिए इसको कर सकता है। अगर किसी का गुनाह ख़त्म करना चाहते हैं, गुनाह छुड़वाना चाहते हैं, किसी भी किस्म का वो गुनाह हो, कोई अगर गालियाँ कोई देता है तो उसकी गालियाँ ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इसको कर सकते हैं। वजीफा बताने से पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि इसे प्लीज़ अपने गलत इस्तेमाल के लिए मत कीजिएगा। अगर आप कोई जालिम है तो उसके लिए कीजिएगा, नाजायज़ किसी को तंग करने के लिए ये अमल ना कीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। अमल बताने से पहले मैं आपको इसके चंद वाक़यात बताती हूँ ताकि इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो सके और आपको इस बात का पता चल सके कि कौन कौन लोग इसको पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान का वाक़या है, वहाँ पे एक बहन है और वो बेवा थी। उनकी बेटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बेटी थी उनकी, मतलब कि अभी भी है, बहुत ही खूबसूरत बेटी है उनकी। तो वो जवान थी और उसके पीछे एक लड़का लग गया था, मतलब वो उसको बहुत ज़्यादा तंग करता था। उनकी बच्ची ऐसी नहीं थी, बच्ची बिल्कुल ठीक थी और बिल्कुल मतलब हया वाली बच्ची थी, लेकिन वो लड़का ने गलत नज़र उसके ऊपर रखी हुई थी, ठीक है। और उस बहन ने ये वजीफ़ा किया था और बहुत ही ज़्यादा वजीफ़ा किया। वजीफ़ा करने से पहले उन्होंने उसको हर तरीके से मना किया कि हम और आपका जोड़ नहीं है, मतलब जैसे बड़ों को बिठा के सब कुछ किया, लेकिन वो लड़का बाज ही नहीं आता था, उसका पीछा ही नहीं छोड़ता था। उसने उसका जीना हराम किया हुआ था। तो वो इतने ज़्यादा बदनाम हो चुके हुए थे उसकी वजह से। तो वो औरत इतना तंग आ गई हुई थी उस लड़के से कि वो किसी तरीके से नहीं था जान छोड़ा। तो फिर उन्होंने ये अमल किया था और इस अमल के करने से ऐसा हुआ कि उस लड़के ने वो क्या शहर ही क्या, वो मुल्क ही छोड़ के चला गया था। वो कहती हैं कि इस अमल की बरकत से हमारी उससे जान छूट गई थी। दूसरा मैं आपसे वाक़या शेयर करती हूँ कि एक बाई हैं, उन्होंने सऊदी अरब में अपना बिज़नेस शुरू किया किसी कफ़ील के साथ मिलके। उसके साथ मिलके तो पैसा सारा जो था वो इनका था और कफ़ील का जो है वो नाम चल रहा था। तो उन्होंने उसके साथ बिज़नेस शुरू किया। तो कुछ करना ऐसा हुआ कि पता नहीं किसी वजह से वो जो है बिज़नेस जो है वो कफ़ील ने खुद रख लिया और इनको जो है वो निकाल दिया उधर से।
تو ان کے ساتھ فراڈ کیا، تو اب وہ ان کے پیسے بھی ان کو واپس نہیں کر رہا تھا، تو انہوں نے یہ وظیفہ کیا، اور اس وظیفے کے کرنے سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کی برکت سے ان کا حق انہیں مل گیا، اور چند ہفتے اس عمل کو کیا تھا، اور اس عمل کی برکت سے وہ کفیل ان کے پاس آیا، ان سے معافی مانگی، ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، اور یہ تمہاری رقم بنتی ہے، یہ اپنی رقم لو اور مجھے معاف کر دو۔ وہ کہتے ہیں سب کچھ اس عمل کی وجہ سے پاسبل ہوا، ورنہ میں تو سمجھتا تھا کہ میرا جو سارے پیسے ہیں وہ ڈوب چکے ہیں، لیکن اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے میری رقم واپس دلائی، جو کہ لاکھوں میں تھی۔ اس عمل کو وہ بھی بہن اور بھائی کر سکتے ہیں جن کا اگر گھر پہ کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے، یا جن کی زمین کے اوپر کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، یا جو اپنا حق لینا چاہتے ہیں، جیسے وراثت میں اور کوئی انہیں ان کا حق نہیں دے رہا، یہ سارے بہن بھائی اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرتی ہوں، آپ نے کرنا کیا، اپنے اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی پڑھے صرف درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اول اور آخر 7 دفعہ یا 11 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 45 ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اوپر آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہی ہوگی، فاقوتیہ والی سے لے کے پوری یہ جو آیت ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے 41 ٹائم، یعنی 41 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو دہراتی ہوں، اول اور آخر آپ نے 7 دفعہ یا 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 41 دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد، یعنی 5 نمازیں ہیں اور آپ نے ہر نماز کے بعد 41 دفعہ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ایک دفعہ بھی 41 دفعہ، دوسری دفعہ بھی، یعنی 5 نمازوں کے بعد آپ نے 41 دفعہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس کے اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ جس بھی ظالم سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے، تاکہ وہ اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بہت سے لوگوں کا آزمودہ ہے جنہوں نے کیا اور انہوں نے اپنے مقاصد کو حاصل کیا اس وظیفے کے کرنے۔ لیکن اینڈ پہ میں پھر آپ سے ایک یہی ریکویسٹ کروں گی کہ میرے بہن اور بھائی کسی کے لیے پلیز ناجائز مت اس کو پڑھیے گا۔ اگر آپ پہ سچ میں ہی ظلم ہوا ہے یا مظلوم ہیں آپ، یا آپ کو نقصان پہنچا ہے، یا آپ نے واقعی ہی کسی سے حق لینا ہے، اپنا جو پیسے آپ نے دیے ہیں وہ لینے ہیں، تو ہی آپ اس عمل کو کیجئے گا۔ پلیز کسی کو ناجائز تنگ کرنے کے لیے یہ عمل مت کیجئے گا۔ اگر آپ کسی کو جس کے لیے کر رہے ہیں وہ اس کا حقدار نہیں، یعنی وہ ظالم نہیں، اور آپ کو اس کو ویسے تنگ کر رہے ہیں، ویسے پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ پڑھنے والے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ پڑھنے سے پہلے یہ تسلی ضرور کر لیں کہ واقعی آپ نے پیسے دیے ہیں جس سے آپ نے لینے ہیں، یا واقعی کوئی ظالم ہے جس سے آپ نے جان چھڑانی ہے، تو آپ اس کو پڑھیے گا، تب انشاءاللہ آپ کو اس کو 100% رزلٹ ملیں گے۔ تو اور اس کو اول اور آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھیے گا۔ میں آپ کو ہر وظیفہ بتانے سے پہلے یہی کہتی ہوں کہ اس کے شروع میں اور اینڈ میں درود ابراہیمی پڑھیے گا، کیونکہ اس سے رجت وغیرہ نہیں ہوتی۔ اکثر میری بہنیں مجھ سے میسیج کر کے پوچھتی ہیں کہ ہم وظائف کریں تو ہمیں رجت سنا کہ ہو جاتی ہے، لیکن میں آپ کو پہلے بھی بتاتی ہوں کہ جب بھی کوئی بھی وظیفہ کریں اس کے شروع میں اور اینڈ میں درود ابراہیمی پڑھیں، تو وہ پڑھنے والے کی حفاظت کرتا ہے درود۔ اس لیے آپ جب بھی کوئی بھی عمل کریں تو اس سے پہلے درود ابراہیمی پڑھا کریں، اور اینڈ پہ بھی۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے دوستوں تک بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔